الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله جل جلاله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ومن الصفات التي يجب أن يكون الإله الحق متصفا بها الوجود والأولية والبقاء، ويجب تنزيهه عن أضدادها وهي العدم والحدوث والفناء. إن الله هو الإله الحق الخالق القادر على كل شيء الواجب الوجود المتصف بصفات الجلال والكمال والجمال المنزه عن جميع النقائص والعيوب. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. سبحان الله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هل سأخطب على اللون دي كان منا بس على اللون دي كبو دينك ما بي على اللون بي كلمة بي نوفي نوي لا إله إلا الله. سلامية دينك ما بي نيا فرانيون كان أبيت تقولين بك ما كان كلمة بي ديكو نوي لا إله إلا الله وي أيكمي كلون ترين wagon bɛ tugulen bɛ a kungolen de kɔ. o de b'a bɛɛ sama ka bɔ dugu la ka taa fɔ dugu la. donc silamɛya yɛrɛ kuma bɛɛ tugulen bɛ la ilaha illallah de kɔ. donc kuma wɛrɛ tɛ silamɛya kɔnɔ min bɛ surunya la, kuma tɛ k'i bɛ bonya ye wala k'i b'a bɔ. o tuma sisan kuma bɛ min nɔfɛ o de ye ka ala lɔn n'a tɔgɔw ye. ala bɛ ɲini k'a lɔn ni sira caman ɲɛ. philosophe caman ye ala ko ɲini ni hakili de ye. olu ma taa ala yɛrɛ ye mun de fɔ, cidenw ye mun de fɔ ala la, ala ye mun fɔ a yɛrɛ kan, olu ma taa o fɛ. olu taara i miiri dɔrɔn k'a fɔ nin sankolo danfɛn bɛɛ k'i miiri yɛrɛ ma dɔrɔn k'a taa ye k'a fɔ nin monde nin tɛ se ka bɔ a yɛrɛ ma abada. hali fɛn cinninw tɛ se ka bɔ yɛrɛ ma, nin tɛ se ka bɔ a yɛrɛ ma, nin tɛ se ka bɔ a yɛrɛ ma, foyi tɛ se ka bɔ a yɛrɛ. hakilima de ye fɛn bɛɛ dilan. hali nin hakilima de y'a dilan. i bɛ fɛn miliyari fɛn fɛn y'a la dunan kɔnɔ, miliyariw don a kelen tɛ se ka bɔ a yɛrɛ ma. hakilima dɔ de bɛ yen min y'a dilan. min y'a dilan o ye hadamaden ye. hadamaden ye min dilan n'o tɛ se ka bɔ a yɛrɛ ma fo hakilima k'a dilan, o hadamaden yɛrɛ dun jɔn y'o dilan? a filɛ ala filɛ kɛnɛ kan, tara wɛrɛ tɛ yen. ala filɛ kɛnɛ kan. hadamaden ye fɛn minnu dilan e ko y'i kale a kan k'a tɛ se ka bɔ a yɛrɛ ma, hakilima de y'a bɛɛ dilan. par hasard tɛ se ka bɔ n'a ye, hakilima de ye fɛn bɛɛ dilan. o e dun min ni fɛn ninnu dilan, e yɛrɛ jɔn ye dilan? n'a sɔrɔ e ka fɛnw tɛ se ka bɔ yɛrɛ ma fo hakilima k'a dilan, hakilima dɔ de bɛ yen min ye e fana dilan. sika si t'o la. ala ko filɛ kɛnɛ de kan, tara wɛrɛ tɛ yen. e tɛ se ka bɔ yɛrɛ ma gansan cogo si de la, parce que e ka fɛn dilannen tɛ se ka bɔ a yɛrɛ ma. e bɛ se ka bɔ yɛrɛ ma cogo di? e ka fɛn dilannen ma se ka bɔ a yɛrɛ ma ten, e bɛ se ka bɔ yɛrɛ ma cogo di? i dun m'i yɛrɛ da, i fa m'i da, i ba m'i da. puissance dɔ de dogolen bɛ yen, o de ye hadamadenw da. ko ka alahu taala lɔn ni a ka mankutuw ye. ala ka mankutu dɔ de bɛ yen k'a bɛ yen. nin ye kuma de ye. ala bɛ yen. aw sigilen filɛ, aw bɛ yen. misiri in bɛ yen, ne bɛ yen, a filɛ nin kogo nin bɛ yen, telefɔni filɛ o bɛ yen. ala fana bɛ yen. ninnu ka kɛ kɛnɛ kan. sankolo ka kɛ kɛnɛ kan, dugukolo ka kɛ kɛnɛ kan, bajiw ka kɛ kɛnɛ kan, hadamadenw ka kɛ kɛnɛ kan. hadamadenw bɛ yen, bɛɛ b'i kalo kan. bon k'a fɔ ala bɛ yen ani hadamadenw bɛ yen, juma preuve ka bon? ala bɛ yen o preuve ani e yɛrɛ, est ce que e yɛrɛ bɛ yen fɔlɔ? ɲininkali bɛ yen. est ce que e bɛ yen? est ce que ne bɛ yen? est ce que sankolo bɛ yen? est ce que dugukolo bɛ yen? est ce que hadamadenw bɛ yen tiɲɛ la wa? nin ye kumaba de. an kɔni b'a fɔ an bɛ yen parce que an ɲɛ b'an yɛrɛ la, fo an b'an yɛrɛ gosi tan. est ce que an bɛ yen? voilà. donc alamu tɛ kelen ye. alamu tɛ kelen ye.
an sigrama an segena ka caya hali mamun teslameu ye no ye Platon na ɲɔgɔnna ye ale ye monde wɛrɛ ye a ka recherche kɔnɔ a taara ye k'a fɔ jaga alamu wɛrɛ bɛ yen an ka nin monde ni ɲɔgɔn wɛrɛ bɛ yen o monde de tɔgɔ ye ko monde tiɲɛ ko o ja i n'a fɔ ne bɛ tɔgɔma n ja donc o monde in ja o danfɛn ninnu ja ko an ka nin diinɛ in y'o ja de ye an ka nin diinɛ in ye danfɛn dɔ de ja ye ja o kɔrɔ ye jaga an tɛ hakika yɛrɛ ye fɔlɔ bon nin kuma nin an tɛ se ka sɔn o ma mais an b'a lɔn kumaba kɛ n don parce que a bɛ yen ko fɔ annasu niyam fa idha matum tabahu ko hadamadenw bɛ dunan kɔnɔ na k'an bɛ sunɔgɔ de la n bɛɛ ye kumabaw de ye an dun ɲɛ b'a la an tɛ sunɔgɔ la an bɛɛ bɛ kɛnɛ de kan ko mais n'an taara hakika la k'an bɛ sunɔgɔ de la n'an sara don min na de an bɛ sɔrɔ k'a lɔn k'a fɔ k'an tun bɛ sigo de la bɛɛ b'a la kali e ala an tun bɛ dunan kɔnɔ ja sigo de tun don an tun bɛ nin dogo in na an tun bɛ nin kɛlɛ ta a bɛ ta jaga bɛɛ sigo dɔw y'a faamuya ten donc nin ye kuma belebelebaw dɔw de ye anw bɛ yen o preuve ani ala bɛ yen o preuve juma de ka girin dɔ bɛ se k'a fɔ an bɛ yen o de ka girin parce que an ɲɛ b'an yɛrɛ la kɛnɛ kan dɔw ka lɔnni dan de ko n ɲɛ bɛ min na ayi ala bɛ yen o preuve de ka girin ka tɛmɛ aw bɛ yen munna parce que ni ala tɛ yen e tɛ kɛ yen nin de ye kuma e min yɛrɛ da o ni ala tun tɛ yen e tɛ kɛ yen donc ala ka kɛ yen o preuve de ka bon ka tɛmɛ k'e bɛ yen ni misiri in bɛ yen ani misiri dilanbaga bɛ yen juma de preuve ka girin ni misiri in bɛ yen an ɲɛ b'a la mais a dilanbaga an ɲɛ t'o la a bɛ se ka kɛ a bɛ dugulafɛn la donc dilanbaga in bɛ yen ani misiri yɛrɛ bɛ yen juma de ka girin hakilima min bɛ sanfɛla filɛ o bɛ an dalen bɛ misiri la parce que an ɲɛ bɔsilen bɛ misiri la mais a dilanbaga ɲɛ t'o la mais mɔgɔ min bɛ yeli kɛ ka hakika ye o b'a ye misiri dilanbaga bɛ yen o preuve ka girin ka tɛmɛ misiri yɛrɛ bɛ yen hali n'an b'a dilanbaga ye parce que misiri tɛ se k'a yɛrɛ dilan abada dɔ de y'a dilan o ayi sikasi t'o la misiri tɛ se hali ka pied kelen dilan a yɛrɛ ye hali birikiden kelen misiri tɛ se ka dilan ka misiri jɔ ta k'a ban pewu i y'a tigi ye o i m'a tigi ye a tigi bɛ yen n'i ye monde ba in ye tan nɔ a tigi bɛ yen i y'a ye i m'a ye a bɛ yen sikasi t'a la n'i b'a fɛ lɔnnikɛlaw ka siraw tɛ kelen ye philosophe ye ala ɲini n'u hakili ye olu ye dɔ y'a la mais n'i ye ala ɲini ni hakili ye n'i ma taa ala yɛrɛ ka kumakan fɛ i ka lɔnni bɛ nagasi dɔw taara kuranɛw dayɛlɛ ka kitabuw dayɛlɛ ka bibiliw dayɛlɛ ka ala ko ɲini ala yɛrɛ mun fɔ a yɛrɛ la olu de ye caman lɔn ala ko la mais olu ma teli ka yeli kɛ dɛ olu bɛ base a bɛ yen a banna mais olu ta tɛ base yeli kan k'a fɔ n ye ala ko dɔ ye o tɛ olu ta la n ye kuranɛ kalan n ye bibili kalan n ye kitabuw kalan o bɛ limaniya de d'i ma k'a fɔ ala bɛ yen sika t'a la mais k'a fɔ i bɛ fɛn ɲɛ ala ko la ale t'o d'i ma fo n'i y'a pratique kɛ pratique juma ala ko wala dhikrullahi akbar pratique juma ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ni ba ka ko ala ko la ka ko ye ala ko la o ye ka ala batu ka annaka tarahu ko min ya bi ala la ni ala kira muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka kuma kande bebe kan kala nyini bebe ka sira mais mamunun tar éducation spirituelle fait ulu tate ka fambe dala ala bende ay ala be ko yira wulu la de kene kan yere baye sigo la wala baye sigilen yere be noro ye ala baye la ka fo noro fleni ite nyere jati en ka jonni mais yem batuto mi ni dusuku nye yi dusuku breke ka nyasina dusuku de be sene ala fe fare ko inte ni sera ka concentration ke ka méditation ke ka dusuku nyasi ala la ya allah ala ito fleni alif lam lam hu ala ba alimier ma fleni yakoro to indal memina tawajjahtu ila al musamma biwasitati al ismi nyanyasi to daramina nyanyasi la ni toye ni to ka sira ka tifi allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah ninde be hijabu chega bo mo ne ala ci isilen do be lumière doye ulu be ke wali yu bay wati be e de se ka fo maysa kuma chaman dabla ayi allo mbaw be munum bu datu gudlara su 4 heures su dugutla ka moto sunu wala
كيد سكون بركة كالا ويلي كقرآن كرك ياسين قراءة الكرسي قل هو الله نانيو لو أنزلناه فاتيا نون كو كرك كيد سكون ياسي على النبي دي ويلي لا النبي نيون كسيسان أن تعبد الله كأنك تراه على كرك كي باتو كم ينبي لا فإن لم تكن تراه فإنه يراك يري دي بي فشي سبا ما فيك يليك يبي كومانسي كنورو يسيكا شيتالا ni kora noro be ko ni ya fudan forcé noro be bunya noro be na do kere kono ka ker fa dew bo ebi dabi man kan chamana ibe tawto man kan to hina bimina parce que noro mana tanye fa be na femero de ye noro be loni ba do de blay de sukun kono ye o loni be toni ala che ni ki bo fo mo ba fa ki kafiri de do ba fa ki te foylon do ba fa ye kalon tege be o be sidala de tinya tigi be sa dala dote tiɲɛw bɛ yen de a y'a kɔrɔbɔ kɛ an bɛ fɛn bɛɛ fɔ yan a kɛcogo fɔra u ye taa kɔrɔbɔ wuli dugutila fɛ k'i dusukun barake a bɛ kɛ cogo di ka taa karamɔgɔba éducation spirituelle karamɔgɔ dɔw ɲininka n bɛ dusukun barake cogo di kayfa uwajjihu qalbi wa dhihni ila Allah kayfa uwajjihu qalbi bi wasitati asma'ihi wa kalimatihi ilayhi jalla jalaluhu hadi ka besoin ni b'a fɛ ka ɲini ni y'a surunman de dusukun kɛ n'i y'a barake fɛn fɛn na a b'a fɛn min na ala ye puissance fanga belebeleba dɔ de bila hadamaden kɛrɛ nin kɔnɔ yan a puissance maa si t'a dan don ala kɔ n'a kɔgɔra n'i y'a pratique kɛ n'a kɔgɔra ka kɔgɔ hali ni miiri mɔgɔ dɔ la sa a tigi hakili bɛ taa i kɔ sisan k'a sɔrɔ a bɛ fɔ faransi n'i hakili baraka kan dɔrɔn i b'a ye a tigi bɛ hakili bɛ taa i kɔ yɔrɔnin bɛɛ relation bɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ siga si t'o la ala de y'o secret don hadamaden kɛrɛ kɔnɔ donc i ka besoin n'i y'a ye i m'a sɔrɔ i ma nin yɔrɔ de faamu n'i ko hali i tɛ dunan ɲini i tɛ ala ɲini i bɛ nafolo de ɲini nafolo bila i kɛrɛ la filɛ nin ye a biye caman filɛ nin ye n'an ka tɛmɛ an ka tɛmɛ ten nin dɔw ye fɛnw ye an ka tɛmɛ an nakun ye ala ko de n'o tɛ hali n'i bɛ dunan ɲini ka nafolo caman sɔrɔ a secret fili kɔrɔ nin ye tan ala y'a di ma ala y'a di ma ala y'a di ma Allah a di ma a filɛ nin ye e de t'a dɔn a bɛɛ bɛ de bolo Allah a di ma ala ko ala bɛ yen an ye pewu sɔrɔ sisan k'a fɔ ala bɛ yen kɛnɛ ka yɔrɔ jan ko tɛ ni denw ɲini ka so kɔnɔ ba mun de b'a yira k'a fɔ ala bɛ yen i b'a fɔ a y'aw ɲɛ filɛ aw ɲɛ dayɛlɛ aw ɲɛ bɛ fɛn fɛn na jɔn bɛ yen a bɛ se ka bɔ a yɛrɛ ma denmisɛnw yɛrɛ b'a fɔ nin se ka bɔ a yɛrɛ ma foyi y'a ye hali tapi nin hali sanbara ninnu i bɛ fɛn fɛn ye sugu kɔnɔ i bɛ fɛn fɛn ɲɛ butigiw kɔnɔ i bɛ sira minnu ɲɛ i bɛ fɛn fɛn y'i ɲɛ la dunan kɔnɔ i ɲɛ boso i t'a don i ta i bɛ fɛn fɛn ɲɛ la a bɛɛ b'a f'i ye man yɛrɛ dilan dilanbaga bɛ yen dilanbaga bɛ yen lisanul hali de ye nin ye a fɛn lahaliya de b'o yiri la i bɛ fɛn fɛn ɲɛ a bɛ nin de f'i ye ne man yɛrɛ dilan hakilima e yɛrɛ fana jɔn ye dilan hakilima ne man yɛrɛ dilan e de ye ne dilan e fana dilanbaga ye jɔn ye fɛn bɛɛ b'a f'i ye ne ma n yɛrɛ dilan hadamaden de ye ne dilan hadamaden fana dilanbaga ye jɔn ye a b'o de yiri la a bɛ yen hadamaden tɛ se ka bɔ abada n'a dilanbaga tɛ yen abadan fo ni mɔgɔ min fatɔ de ye se ka kɛ puissance belebeleba dɔ de bɛ yen a tɔgɔ ko Allah a ɲaman bɛɛ la sisan a bɛ bɛɛ kalama mɔgɔw bɛ plan kɛra ala la diinɛ in kɔnɔ yan a y'a sigi k'a bɛɛ filɛ a bɛ na bɛɛ ɲɛnabɔ a kelen pe foyi man janse ka sabari de inna allaha ma'a sabirin an ka sabari fɛn caman bɛ kɛ la a b'aw dusu kasi a bɛ fɛ aw kana si filɛ aw ka sabari dɔrɔn i k'a kɛ ala kama ala an da b'a kɛ de kama danfɛnw ka ko ɲɛnabɔli a kelen pe de b'a bɛɛ ɲɛnabɔ aw sigi k'a bɛɛ filɛ fɔlɔfɔlɔ taw kɛra cogo min a y'a filɛ bani minnu ye kalonbaw tigɛ fɔlɔfɔlɔ ala ka limaniya d'an ma ka diinɛ ɲagami k'a tura kun kan ka ala ko ka mɔgɔw sigi ala ko la u labana cogo di min yɛrɛ yadara k'ale ye dunan mara n'o ye firawuna ye a labana cogo di Allahu akbaru Allahu ahkamul hakimin ali be ko ɲɛnabɔ donc ala bɛ Allahu mawjudun a bɛ yen a bɛ min a problème nana parce que ale ka bon de ma quoi a bɛ nin yɔrɔ in na a bɛ tan ale yɛrɛ ka bon ma de n'o sera k'a fɔ ala ma dɔrɔn o ye ala nagasilen de ye ne ka bon aw ka hakili ci i ka cerveau dɔgɔmanin nin i hakili esprit dɔgɔmanin nin o ka dɔgɔ ne ala lɔnni ma i dusukun nin ka jɔnni o ka dɔgɔ ne ala lɔnni ma sankolon dugukolo bɛɛ lajɛlen dɔgɔmanin de ne ala lɔnni ya kɔ bon n'an ye nin fɔ n'an ma prévu di a ma nɔgɔ alhamdulilayi hadamaden yɛrɛ nin est ce que i b'o lɔn kuma filɛ nin ye
esprit hakili est-ce qu'il bolon wa abe wala te o jabi ke alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله جل جلاله فاعلم أنه لا إله إلا الله قال تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض الله تعالى كو أفي الله شك يلي سكب الله لو حرم الدين مبونينكا على كو مبودي ما mbawnyininka afillahi shakun yali sikabe ala kulawa ala juma ayre bina afanye fatiri samawati min yasangulo da wal ardi ani dugukulo aw bi sikawla aw ma kungulo korta ka sangulo flewa aw ma dugukulo flewa fewnu be dugukulo sanfe no haraba do aw mo flewa aw ma baju flewa aw ma geju flewa aw ma yiru flewa afillahi shakun yali sikabe ala lawa amba fo la ilaha illa allah ala ede ala tnyaye la laysa fika shakun wallahi sikatika sura la abada ala B Abidjan quartier de ko Sorbonne silamɛw ni chrétiens ni penseurs baw be ɲɔgɔn sɔrɔ ye fɔlɔ san y'a dabila o tun b'a kɛ waati bɛ anw de la ka t'u fila la yen nɔ don o don débat minnu ko ala ko tɛ tiɲɛ ye olu bɛ yen olu nalen bɛ minnu ko ala ko tɛ tiɲɛ ye o de tɔgɔ ye mulhidu min ye fɛn wɛrɛ fara ala kan ka ala bato ka fɛn wɛrɛ fara kan ka jow bato o tɔgɔ ko mushriku a fila tɛ kelen ye min ye ban ala ko ma ko ala yɛrɛ tɛ o de tɔgɔ ko almulhidu min ko ala bɛ yen mɛ a ye fɛn wɛrɛ fara kan fɛn wɛrɛ kɛ ala ye k'o fara ala kan o tɔgɔ ye almushriku o tora débat la ka to débat la ayiwa nin fɛn nin ye jɔn ye nin fɛn da jɔn ye nin fana fɛn da jɔn ye nin fɛn da jɔn ye nin fɛn dilan jɔn ye nin fɛn dilan jɔn ye nin dilan f'u taara se hadamaden ma ko jɔn ye hadamaden dilan jaabi dira ko ye ala ye mais ko n'a ye sɔrɔ ala ye hadamaden dilan jɔn fana ye ala fana dilan baara gɛlɛyara question jɔra net jaabiw nana n'i y'a ye ala se ka dilan ala de danfɛnw bɛɛ da fɛn tɛ se k'o dilan a bɛ taa ko non i m'an convaincu e ko fɛn bɛɛ dilanbaga b'a la bon ala fila jɔn de ala fana dilan ala ko yɛrɛ nana cogo di a nana cogo di jɔn de y'a fana dilan ye kuma jugu belebeleba de ye mais ala bɛ yafa ka da kan lɔnni danyɔrɔ de don voilà bon ala y'a kɛ a karamɔgɔcɛ bɔra foyi ye ka na fɔ aw fɛ yan ka na question poser parce que a b'a lɔn an ka baraji kɛ nin ye nin ye dɔɔni alhamdulilahi rabbil alamin nka a y'a poser ne ko est ce que aw b'a kalama n ye min kɛ fɛn fɛn ye miniti 10 ye ne bɛna fɛn fɛn fɔ a tɛ sɔn a ka b'a fɔ n ye nin f'u ye ni n ye jaabi dɔ di a b'a fɔ dukure n ye nin f'u ye o ma sɔn ni n ye jaabi dɔ di a b'a fɔ non n ye nin fana f'u ye o ko tan an ye jaabi dɔ di a b'a fɔ non n ye nin fana f'u ye o a laban ne yɛrɛ ye n kɔnɔna filila n'an dun kɔnɔna filila dɔrɔn i b'a sɔrɔ an bɛ an ko to ala bolo o yɔrɔnin bɛɛ an bɛ ko ɲɛsin ala la o yɔrɔ bɛɛ kuranɛ aya dɔ nana jɔ a ɲɛkɔrɔ ko he jaabi wɛrɛ tɛ nin na ko ye fɛn bɛɛ ala yɛrɛ de b'a jaabi ala ye jaabi min yira hakili la hakili a nana n dusukun na k'a fɔ allahu khaliqu kulli shay'in ko allahu khaliqu kulli shay'in min ye fɛn bɛɛ da o de ye allahu ye o fu ye o de ye jaabi ye o jɔn ye ala da non i b'a fɛ k'a fara créature kan a ko de min ye fɛn bɛɛ da o bɛ kɛnɛ kan de fɛnw dilannen filɛ sankolow filɛ dugukolow filɛ hadamadenw filɛ ale de ko k'a y'a bɛɛ da kuma banna ale de ye fɛn bɛɛ da a pɛrɛnna sankolo kunna qala laha walil ardi itiya tawan aw karaha qalata atayna ta'i'in a pɛrɛnna sankolo kunna ka pɛrɛn danfɛn bɛɛ kunna danfɛn bɛɛ sumayara a ɲɛkɔrɔ a ko allahu khaliqu kulli shay'in allahu de ye fɛn bɛɛ da nin de b'a yira k'a fɔ ala bɛ yen ala ma da o preuve ye jumɛn ye an k'an tulo dayɛlɛ nin yɔrɔ ka girin dɔɔni nin ye preuve de k'a fɔ fɛn tɛ yen min ye ala da a tɛ yen de n'a tun bɛ yen a b'i de wa non n ye fɛn bɛɛ da e dun dabaga bɛ yen o k'i de o ye fugari de non a ti de
n'a sɔrɔ dabaga bɛ ala la n'o ye ala da ni ala ko ne de ye fɛn bɛɛ da n'o tigi y'i den o tigi ye fugari de a tɛ yen a ye kanu tigɛ a ka kan k'a fɔ de non e ma fɛn bɛɛ da e ɲinɛna wa e ye ne da wa ko ne de ye da a b'a fɔ tan de voilà hakilimaw an sera lɔnni yɔrɔ ma de kuma banna yan pewu Allahu khaliqu kulli shay'in ko ala de fɛn bɛɛ da n'a sɔrɔ ala dabaga bɛ yen n'o y'i da est-ce que a kan ka den a kan ka fɔ i ye fɛn tɔw da mais i ma ne da ne de fana ye da e bɛ se ka fɔ k'i ye fɛn bɛɛ da cogo di e ye ne da wa e ma fɛn bɛɛ da dɛ i ye fɛn minnu da o bɛ yen mais ne de fana y'i da donc i ma ne da a n'a y'i den o kɔrɔ ye a tɛ yen de a tɛ yen ko n ye fɛn bɛɛ da o ye nkalon ye k'a fɔ ko ayiwa n ye fɛn bɛɛ da o tigilamɔgɔ min ye ala da o ka kɛ o deelen don o ye nkalon de ye n'an ko ye nkalon ye an b'o de ma ale k'i den o de ye nkalon ye o kɔrɔ a tɛ yen hakilima hali ni ma kara bɛ nin faamu yɔrɔnin na ne ka taa i ka so kɔnɔ o bɛ dɔ ka taa i ka so kɔnɔ ko nin so in tigi ye ne de ye e bɛ so kɔnɔ e ka den jɔn ta ye so ye non i taara dɔ ka so kɔnɔna la i ko a ka denbaya bɛɛ ma nin so in tigi ye ne de ye lutigi dun bɛ yen a bɛ kuma de i ye nkalon tigɛ ne de ye sotigi ye ne de ka so in jɔ yan nin ye ne muso nin denw de ye i ye nkalon tigɛ tɛ lutigi ye mais n'i y'a y'i den a tɛ yen de. Donc ala ka fɔ ne ye monde dan fɛn bɛɛ da a m'a fɔ dan fɛn de a ko n ye fɛn bɛɛ de da o kɔrɔ ye n'a sɔrɔ ala damasa bɛ yen o kɔrɔ ye k'a ye fɔra da de ne de ye fɛn bɛɛ da o kɔrɔ ye fɛn tɛ yen min ye ne da preuve filɛ kɛnɛ kan de kɛnɛ kan n'a dabaga tun bɛ yen a bɛ de wala a tɛ de aw b'o de jaabi n'aw bɔra yan mɔgɔ tɛ jaabi de juma la n'a y'a sɔrɔ ala dabaga bɛ yen ni ala ko n ye fɛn bɛɛ da a tigi tun bɛ a bɛ kuma wala a tɛ kuma est ce que a ka kan ka den n'a y'a sɔrɔ ale de ye ala da ala ka fɔ ne ye fɛn bɛɛ da o kɔrɔ ye ala ko ne fana ye fana da e ko min ko k'i ye n da ne de y'i da est ce que ni ala dabaga bɛ yen ni ala ko n ye danfɛn bɛɛ da est ce que a tigi kan ka den wa wala a man ka den ala bɛ kɛnɛ kan de minnu bɛ ala ko ye dugutilaw fɛ o ye ala lɔnnabaw ye an b'a fɔ o ma ko waliyu ashabul karamat aw kana siga o la abada waliyubaw bɛ yen nɔ u mana wuli datugu da la ka kɔngɔ bila u yɛrɛ la kosɛbɛ ka fɛn dama dama kɛ parce que sira dɔ de bɛ yen n'i b'a fɛ ka ala ko ye dɔrɔn u b'o siraw bɛɛ f'i ye i bɛ nin kɛ i bɛ nin kɛ i bɛ dumuniba dabila dumuni de ye baraji ye ka kɔnɔbara in to u bɛ falen bɛ i tɛ yeli kɛ ala ko la bari u bɛ kɔngɔba bila u yɛrɛ la u b'i concentré u bɛ fɛn surutuw fɔ i bɛ nin kɛ i bɛ nin kɛ i bɛ wuli i b'i ka sansiw datugu kɛnɛkan sansiw datugu ɲakisɛ kana filɛli kɛ tulo fana ka baara jɔ da ka baara jɔ bolo ka baara jɔ i dusukun barake u b'a kɛ cogo f'i ye yɔrɔnin kɛ i bɛ lumière ye wallahi a bɛ kɛ sika si t'a la ne y'a wallahi fɔra a yera de o n'o tɛ na k'a fɔ n dalen b'a la o to an y'a pratique kɛ de donc bɛɛ bɛ ala ɲinina mais minnu bɛ yeli kɛ ala ko la o ye ninnu dɔrɔn de ye éducation spirituelle karamɔgɔbaw minnu fana olu fana ka ca dɛ olu fana cayalen bɛ sisan tɔn kuraw dilannen bɛ sisan éducation spirituelle niw u bɛ taa fɛ dɔw bɛ basé hadamaden kɔnɔna puissance kan non o tɛ ka basé kɔnɔna puissance kan k'o kɛ ala ye ko ka fɛnw yir'i la a bɛ fɛnw yir'i la i b'a ye a bɛ kɛ fana a bɛ bana furakɛ dɔw b'i concentré ka i ka bana furakɛ sisan o ye hadamaden yɛrɛ ka puissance ye o tɛ ala ko ye ala ko bɛ kɛ cogo di k'i dusukun barake ka taa ala yɛrɛ fɛ yen ya Allah ne ye de wele san puissance belebele tigi ne ka puissance ye dɔgɔman de ye e ka puissance ɲɛkɔrɔ e yɛrɛ ka puissance ka jigin ka na nin de don n'o tɛ hadamaden yɛrɛ gansan bɛ se k'i ɲɛ buso sɛribɛti la sisan k'a jɛngɛ o puissance bɛ hadamaden na o mɔgɔw bɛ yen bi bi na e kan kari mɔgɔw b'a kɛ croix-rouge mɔgɔw b'a kɛ franc-maçon mɔgɔw u b'i concentré ka kabakow kɛ ka bana yɛrɛ furakɛ n'i ka concentration ye caman y'o kɛ bi a bɛ ɲɛ u bolo waati bɛɛ mɔgɔ ye puissance bɛ hadamaden kɔnɔ o y'o de ye ala lɔnnaw ta ye non n yɛrɛ n tigɛ nin bɛ yɛrɛ la non nin ye ko wɛrɛ de ala ye n bonya tiɲɛ don ne bɛ n tilen yɛrɛ de ma ya Allah puissance belebele tigi i ka puissance jigi wala olu dɔrɔn i kan ka tugu de kɔ fo ka t'i sa kana to ka tila i la abada kuma caman n'i ka sen b'a bɛɛ lajɛlen na Allahu mawjudun ala bɛ yen wala a tɛ yen a bɛ yen pourquoi parce que a ko k'ale ye fɛn bɛɛ da n'a dilanbaga tun bɛ yen o tɛ se ka di o b'a fɔ non c'est pas vrai e bɛ se ka k'i ta ye ne ka lu ye cogo di n yɛrɛ bɛ yen i t'e kanu tigɛ et puis n b'i wele police la sisan o b'i datugu sisan
ni ye prévu ye k'a fɔ Allahu Taala bi a pɛrɛnna danfɛn bɛɛ kunna bɛɛ ye sumaya tɔlɛ o kɔrɔ ye an sɔnna ye e de danfɛnw tigi ye ni mɔgɔ min sigara la nin kɔfɛ i b'a sɔrɔ danga b'a tigi nɔfɛ Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim Ala ka hinɛ an ka jamana la jamana ni Ala ka hɛrɛ don jamana nin kɔnɔ Ala ka jamana in kisi an ka ɲɛmɔgɔ minnu b'a fɛ ka yɛlɛma don jamana la ka se ka jɔnya min b'an kan na k'an ka kɛ jɔn ye san joli joli ka o juru b'an kan na dɔɔni dɔɔni an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka Mali bɔ jɔnya kɔnɔ ka na ni hɛrɛ ye ka gɛlɛya ninnu ban tɔɔrɔ minnu bɛ Mali in kɔnɔ yan sɛgɛn min bɛ Maliya kɔnɔ yan janfa minnu bɛ ka kɛlɛ karabaw an ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ a gundow bɛ yen k'a bɛɛ ɲɛɲini ka se ka jamana lafiya la Ala k'a mɔgɔw dɛmɛ dunan ani lahara Ala k'o kunnadiya Ala kana maa si sigi an kunna fo maa min bɛ dusukasi wuli ka bɔ Mali kunna ka na ni lafiya ye ka kɛlɛ ban o mɔgɔ Ala i yɛrɛ bolo olu dɛmɛ salli ala Muhammadi